ଟିକେ ଆସିଲା ଏଠି ଜୁଆର ହଉଛି କଣ ମାଗୁଛି କେଜାଣି ଜାଣି ହଉନି କିଛି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଓସାର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ଦୂର ଯିବ ଫଟେଇ ମଟେଇ ଦବ ମୋବାଇଲ ପାଣି ପାଣି। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मोड़िया मस्ती ब्लॉग चैनल को आपन स्वागत। प्लीज चैनल टे नुआ थिला नियति भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। आशा करछि आपन माने बहुत भलो थिए, मु बहुत भलो अछि। जदि वीडियो माध्यम में किछि त्रुटि करथाय त नियति भाव क्षमा कर देबे और चैनल टे बहुत मात्रा भल पाया देबे, लाइक शेयर सब्सक्राइब मध्यम करिवे। चलंतु आज रो ब्लॉग टू स्टार्ट करिबा। आज आमे बर्तन बाहर थिलु वीडियो करिया पई, किंतु एते जोरे वर्षा हला नेट भी पाउनी। बेबीर मोर आसलु फाइनाली पुणी घर को फेरी जाऊँ, वर्षा भी हो कौन करवा। सर्ट वीडियो टी कर वर्षा जो मात्रा है आ लगुनि आम आज वीडियो करें बुली देखते तो केमती अवस्था पागर। आम से भाभी वीडियो तो कर पार्लुनि टे पार्क जीवु जीवु के भाभी जापारनु रजरे आ पूर्व आम जा भी आईन के भावीचु गोटे वीडियो तो कर पार्लुनि जाऊँ ना पार्क टिके बुली आसबू। यहाँ हूँ पार्क रास्ता मुझे आपको देखी पूर्व वीडियो भी। हम बर्तमान जाऊँ पार्क रास्ता से गोटे मंदिर अच्छे आम सब जाऊ से माँ पाखक से भी देखेबी आपको। या पूर्व जो वीडियो मुझे रजरे करी से जो देखी रास्ता से आ गोटे पट रास्ता, यहाँ आम आज जो रास्ता जाऊँ आ गोटे पट रास्ता। ये रास्ता भी बहुत सर्ट रास्ता। ये आम देखो आसी वीडियो करूँ पड़िया देखते तो बस्तार अवस्था कौन सब ये आम वीडियो करूँ सबदिन बेबी मु आसिकी भी जाऊँ जल्दी आसबू 6टा सुधा 6टार संध्या दिहब। बेबी संध्या दब वर्षा भी होची। आसलु वीडियो पाई वीडियो तो करहलानी भाविलु आम आसचु तो एत बाट टिके पार्क में बुली आसवा। दीबार जाएंगे कौन कौन सब खबर सब देखे पड़े। फांका नाला फांका हो नाला आमको से भी स्कूल पढ़ाऊँ तार आस लेट्रे बेबी बेबी भी स्कूल पढ़ाऊँ लेट्रे आस भी लेट्रे मोर काम सर आम आईपारना सेमती तो किसी काम ना एमती टाइम पड़ाऊँ आसपारूनु। रास्ता भी पूरा खराब हो जाइए वर्षा रे। आम एक्चुअली पछपट रास्तार आसु ना, मेन रास्तार आसुनु। यहाँ हूँ पछपट रास्ता से मट्टी रास्ता जेहेतु वर्षा टे कादुआ हो रास्ता देखिए जा पड़ी मुंगुरा लगुच बहुत आसी प्राय पाखापाखि पहुँची गलुनि 2 मिनिट लगे। बेबी कह खाली आपण जाऊँ आप देखे बोली पार्क रे वर्षार दृश्यटा केमती अच्छी ना आम जाई न था। ना वर्षा कादुरे आम कहीं जापर आपण के भल पाइबा देखुन तो आमर मोर बेबी बहुत देखो सुनानी ठाकुर कतिक आसला जुआर हूँ कौन मागुच केजाणी जानी हूँ तार बहुत भक्ति। आगे जी घंटी बजे से आगे जुआर से घंटी बजे आम बर्तमान बाहर टिकी पार्क ये तारिणी मंदिर भाज जाती। हाँ बंद कर दे भाज भी जाऊँ पार्क मिसिक जाऊँ बुलू
एटा आ गोटे रास्ता आम फास्ट रजर सेपट रास्ता देखी आपण मानू एटा जो रास्ता जाऊँ एटा आ गोटे रास्ता एटा भी पूरा पाख रास्ता हाँ आ गोटे भी रास्ता अच्छी से आउ गोटे के देखे आप आपण मैंने आसवा पे रास्ता आमे नुआ आमे तो गले को राती बाई हाँ छक्का बाटे छक बाटे को गोटे कौन हाँ 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 आ गोटे छक पटे रास्ता अच्छे आप वीडियो गोटे भी बना भाउज आम सब चलु पार्क पाखक एक्चुअली भाउजर से भाई गोटे दुकान देते भाउज टे सन्ध्या जाती आइसक्रीम फाइसक्रीम खाया दुकान को खाई बुलिक आसवे कौन करेंगे पार्क भी बुलिए भाई दुकान भी टे आइसक्रीम खाई आसवे देखो जो आसी आम पार्क भाउज भाउज फ्री आइसक्रीम खाई जी कॉल करेंगे सी जा भाई आणिक देवे फ्री देखो आम आसी पहुँची गलु पूरा मेन रास्ता देखो दुकानटा जो मुझे देखी ये भाउजर दुकान दुकान ए बंद अच्छी भाई ना जाइछन काम केवल वर्षा पाग भी अच्छी पार्क लोक अच्छा आम जो रजर आसलु बहुत लोक थे प्रबल एबे टे लोक कम अच्छा रज रज माने अकेजन हेल्ले पूजा पूजा हेल्ले लोक जो वर्षा लोक जो होती आज टे भी वर्षा पाग अच्छी ना से लोक बहुत कम अच्छा आमर भी आज आसार प्लानिंग नाला सब पलि आसलु केते दिन तथापि आसते के रज रजर आसलु 2 मास आज भी कहीं ना रजर आसलु पूरा भिड़ में एत देखे पार नु आज कहीं ना पूरा फांका आज पूरा फ्रीली सब देखे पार्क बंद अच्छी कि आज खोला अच्छे ना खोला अच्छी लोक कई थी भाया लगुनि भल हम लोक कई न बिग रास्तार अवस्था केमती बहुत ओसार रास्ता देखु केमी जंगल किंतु माँ का मंदिर देखिए यहाँ गोटे गीतर कर पकईदेमी कौन कर आम गाँ परी गाँ ना आम बिल परी बिल ना रास्तार अवस्था सेपट भी रास्ता बहुत है कि बना है माने पूरा फांका के ही नहांती हाँ फाइनाली आम आसी पहुँच जाइए पार्क भितर देखु आज पूरा फांका के ही ना पार्क या पूर्व जो आम आसलु रजरे से बहुत लोक थे कारण से अकेजन था पूजा आज पुणी वर्षा पाग कहीं ना आसना देखो सुंदर फूल बोटिंग भी पूरा फांका पानी देख प्रबल हो जाए वर्षा हाँ केते जोर पानी केते पानी हम पानी मनुष्य दी 15 फुट भाया पानी हो देखो गोलाप पूरा क्यूट क्यूट फुल सब
କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ଦେଖିଲେ କି ଫୁଲ ଏଇଟା? ସୁଇମିଂ ପୁଲ। ହଁ ସେଟା ପାଣି ବି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ଏବେ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ କୁଆ କରି ଏବେ କୁଆ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷା ପାଗ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସତରେ କୁଆ କରି ନାହାନ୍ତି ବା। ସେ ଗାଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ନା ଆମକୁ ଟିକେ ବସେଇବେ। ନା କିଛି ହବନି ବସିବେ ଚାଲୁ। କିଏ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲୁ 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 ଆମେ ଟିକେ ବସିବା। ସେଇ ଲୋକଟା ବସିବେ ବୋଲେ ସେ ପାଇଁ ଡାକିବେ। ଲୋକଟା ଆସିନା ବୁଲିତେ ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଡାକିବେ। ଆମକୁ ଟିକେ ବସନ୍ତେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ବସିନୁ। ଆମେ ଏବେ ବସିନୁ ଆଜି ଏଇଟା ପୁଣି ବର୍ଷା ପାଗ। କେବେ ଦିନ ନନା ଆସିନଥିଲେ ନା ଚଳିଲାନି। ହଁ ମୁଁ ବସିଲିନି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କରେ ଗଛ ଆରେ ମୟୂର ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ମୟୂର ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା ରଜରେ। ଏବେ ଆଉ ଦୋଳି ନାହିଁ। ରଜ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ରଜ ପଳେଇଲା ବୋଲି ଦୋଳି ଅଛି ଦୋଳି ଅଛି କିନ୍ତୁ ରମି ଦୋଳି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଚାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା କି ଗଛ କନି? ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପୁରା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେପଟେ। ଦେଖିବା ଛାତଟା ଖୋଲୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏପଟେ ଗଢ଼ିଆ କେତେ ବଡ଼ ଗଢ଼ିଆ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଲେ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ଆସିବା। ଖୋଲା ହେଲା ପୁରା ଖୋଲା ରାସ୍ତା। ଛତା ଅଛି ଆମ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ଛତା ବର୍ଷା ହବ ଛତା ନାହିଁ। ଠିକ କାହିଁକି ଜୋର କହୁନ। ବର୍ଷା ହବ ଛତା ନାହିଁ। ଛତାଟା ଆଣିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛତାଟା ଆଣିଛୁ ଆମେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନା ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଫୁଲ ସେଇଟା କି ଫୁଲ କିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଖେଇବି। ବ୍ୟାଗରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ। ଏଇଟା କି ଫୁଲ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ପାର୍କ। ଏପଟେ ହଉଛି ବିଲ ସେପଟ ପଡ଼ିଆ ଏପଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କଟା କେତେ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ବାଲି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ବାଲି ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବିଲ ହଉଛି ପୁରା ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ପାଣି तो बारिकानी के बे सुखी बकी छीटा तारा लाल साड़ी
ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚାଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମେଚ ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆସୁ ଗାଁ ପୋଖରୀକି ଆ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ବିପାକ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ପାଗ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଆମେ ଯିବା କି ଦୋଳି ଖେଳିବା ସେପଟେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସେପଟେ ସନ୍ତୋଷ ନାନୀ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ଜୋର ଯିବ ସୁନ୍ଦର ଫଟେଇ ମଟେଇ ଦବ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ତ ଧୀରେ କେତେ କି ମୋ 45 କିଲୋ 50 କିଲୋ ଥିଲା କମି ଯାଇଛି ଛିଡ଼ିବ ଖାଉନି ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେପଟଟା ବି ଦେଖିବି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଏଠି ବି ଖେଳନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଆସି ଖେଳୁ ଏଠି ବି ଖେଳନ୍ତି ଏଠି ଖେଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ एमती नुआ नुआ ब्लॉग देखा मो सहित जोड़ी रहतु आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत मात्रा करंतु बहुत मात्रा करंतु मु सब सब्सक्राइब कले आमे भल भल वीडियो करबु आ एमती सब बेले भल पाया दियंतु आ मु भी नुआ नुआ वीडियो सब बेले बनेबी आपन माने देखिबे भल लागिथिन लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करिवे आम पार्क बुला सरला फाइनाली संध्या हो गला आम जाऊँ घर को संध्या हो गला संध्या बेला पार्क दृश्य देखु